kami atagal. Aquí tabasya sila sal na kamino para hindi man slide kama kami mas entra mas sila ko entra sila man ko sa tan clean up yan daw. Sabi ta si kira man entra ka naman tan clean up ala naman. Limpia el camino. Sige po daw entra mira kita. Kaya ko lang entra. Pwede nervya. Tita ko nele, chong ko boss ha. Entra mo por eso kanita na langanin nyo kay ta sila bangkaten. Hindi kita ka LL. Yeah, na medyo. Mga kilang kita oh. Para Pita ka doy. Mucho pasa contigo, doy. Sige, trangka kanila, mga pendeo ka mo. Entra medyo layasi. Disi ko ano. Aquí to pasa na right. Ta limpia la aquí na. Limpia ba na right? Limpia si na right. Aquí to pasa na. Kabar kapitan na. Ayos, buddy!